You there? Ay, wala na siya, bes. Hi, Dat. Hi, Romero, Tantoy. Sana yun siya, bes. Wait lang, guys, ha. Magbablush ang bakla. Hi, Alonso. Wait lang, guys. Silanap ko yung blush ko, mga bakla. Who's Rika? Najibrit, hello. Naglabo na yung mata ko. Whenever I'm using this, siguro magpapalit talaga ako ng contact kasi baka kasi mabubulag na ako, te. Feeling ko expired na to, te. Gamit na gamit. Nanginayang kasi ako, eh. Isang dot lang. Hi, Dimporang. Hello, Dimporang. Hi, RK Agency. Hi, Switchblade, oh. Hala! Thank you, Shidoshi. Merry Christmas. Hi, Mukami. Ay, Murakami pala. Yan, tama na yan. Hi, Arabic name. Thank you for follow. Inip, guys, wait lang. Buksan natin yung fan. Bahala kayo maingayan, te. Hi, The Life of Petch. Hello, guys. Hi, Ekel. Eki pala. Hi. Eki. Parang mas cute, guys. Ganito na lang. Kasi magtatay din ako ng hair later. Hindi natin gusto yung bangs natin na lumaba na. Ow! The hair is not giving, guys. Hi, SHDR. Hi, wait. Hello, wait. So, magdo-noseline ang bakla. Hi, Hero TK. Hi, Emmy. Hello. Hi, Emmy. Kunti lang siguro.
Hi, SHDR. Thank you for top. Ala, perfect. Perfect, perfect. Kasi Pasko, guys. Hi, Adika. Hi, Sin. Thank you for follow, Sin. Hello, guys. Hi, Felsted. As you can see, guys, I'm busy talaga dahil kapaganda ako today. Ayoko maging, haggard. Hi, Lemon. Hi, Jaguar. Jaguar, finalo kita doon sa isang account, yung bago. Yung It's Kylie. Hi, Shipo. Mag-tap muna ako sa guys. I-tap-tap-tap ko muna. Sa live ko yung isang account. Yan. Tap natin para masaya. Hi, Ishpu. Hi, Baby Box. Hi, Devin May. Hindi na ako guys. Hindi na ako mag-eyeliner. Ay, mag-highlighter. Pero siguro, oo na lang. Gawa muna tayo ng eye bag, syempre. Hi, Raven. Hi, Minato. Hi, Tonay. Tonay ka. Wala ka man nag-message sa isa ko account. Bago to. Naglipat akong phone eh. Ito. Ito ba yun? Hi, Z.